এরপর আপনাদের আরো একবার স্বাগত জানাই। নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক তা ঘোষণা করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আজকেই সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে ঘোষণা দিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনের আগে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায়। শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস। এই মুহূর্তের আরো একটি বড় খবরের দিকে নজর রাখবো। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি জয়রাম রমেশ বলেছেন, নোটের বদলে ভোটের ক্ষমতায় পুনর্বহাল করা হবে। আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, সুপ্রিম কোর্টের ইলেকটোরাল বন্ডকে নিয়ে যে রায়, সেই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি জয়রাম রমেশ বলেন, নোটের বদলে ভোটের ক্ষমতায় পুনর্বহাল হবে। এদিন সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে অবিলম্বে নির্বাচনী বন্ড বিক্রি বন্ধ করা এবং নির্বাচন কমিশনকে বন্ড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরই কংগ্রেস সচিব জয়রাম রমেশ বলেন, সুপ্রিম কোর্টে আজ মোদী সরকারের ইলেকটোরাল বন্ড প্রকল্পকে আইন বিরুদ্ধ ও সংবিধান বিরুদ্ধ বলে জানিয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই রায়কে স্বাগত জানানো হচ্ছে কংগ্রেসের তরফে। এমনভাবেই নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেন, মোদী সরকার অন্নদাতাদের উপরে অন্যায় করে যাচ্ছে। এদিকে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে চাঁদাদাতাদের। ভিভিপ্যাট ইস্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দেখা করতেও অস্বীকার করেছে। আশা করছি সুপ্রিম কোর্ট এবার এই বিষয়টিও বিবেচনা করে দেখবে। অর্থাৎ এবার কংগ্রেসের যেটা ধারণা, যেহেতু ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে, এবার ভিভিপ্যাট নিয়েও সুপ্রিম কোর্ট একটা বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদি ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছই হয়, তবে এত জেদ কিসের? এমনভাবেই নিজের প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন জয়রাম রমেশ। প্রসঙ্গত, কেন্দ্র ইলেকটোরাল বন্ড চালু করার পরই আপত্তি তুলেছিল বিরোধী দলগুলি এবং তারপরেই কিন্তু তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। কংগ্রেস 2022-23 অর্থবর্ষে ইলেকটোরাল বন্ড থেকে 171 কোটি টাকা পেয়েছিল। 2021-22 অর্থবর্ষে এই অনুদানের অঙ্ক ছিল 236 কোটি টাকা। সেখানে বিজেপি 2022-23 অর্থবর্ষে ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে পেয়েছিল 1300 কোটি টাকা। অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু বিরোধীরা আপত্তি তুলেছিল এবং বলেছিল ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে কিছু রাজনৈতিক দল অগাধ তহবিল পাচ্ছে। কংগ্রেসের দাবি ছিল নির্বাচনী বন্ড আনার পরেই বিজেপির নির্বাচনী তহবিল ফুলে ফেপে উঠেছিল। একেবারে এই অভিযোগের পর আজকে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিঃসন্দেহে বিরোধীদের জন্য একটা বড় সাফল্য। আমরা শুনবো আজকে পবন খেরা কংগ্রেসের মুখপাত্র, তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই গোটা বিষয়ে কি বলেছেন, শুনবো আমরা। शुरू करें? हाँ, आराम से, नो प्रॉब्लम। रेडी? नमस्कार साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो ये दर्शाती है कि जब भी अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, उम्मीद की एक किरण कहीं न कहीं से जरूर आती है और पूरे आंगन को रोशन कर देती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की वो किरण हम सबको दिखाई दे रही। जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी, उस वक्त वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने इसका बहुत बौद्धिकरण करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू इंटेलेक्चुअलाइज इट अ लॉट एंड जस्टिफाई इट, लेकिन हमने तब से उसका विरोध, पुरजोर विरोध, हर मंच से बार बार, इस मंच से तो कई बार करते रहे। हमारी क्या आपत्तियां थी? हमारी आपत्तियां बहुत स्पष्ट थी कि यह अपारदर्शी है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इससे काला धन सफेद हो जाएगा, इससे जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, सारा लाभ उसको मिलेगा और एक ऐसा अनकहा अनदेखा रिश्ता स्थापित हो जाएगा सत्तारूढ़ दल का और कंपनियों का। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी, उनको क्या लाभ दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को
कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई है। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। या नए हवाई जहाज खरीदे हैं, हमें नहीं मालूम आपने क्या खरीदा। 95% यानी कि 5,200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सरकार। यह डर हमारा जायज है। इस डर को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमारी मांग है, यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने हैं। मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे जिनके जमीर जिंदा हैं उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से यह थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, यह हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं, बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने। আপনারা শুনলেন সরাসরি পবন খেরার বক্তব্য। পবন খেরা এই গোটা বিষয়টিকে নিয়ে একেবারে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন গোটা বিষয়টি একমাত্র করা হয়েছে বিজেপির সুবিধার জন্য। প্রধানমন্ত্রীকে ভ্রষ্টাচার বলেও কিন্তু তিনি কটাক্ষ করেছেন। একেবারে আজকের সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর কংগ্রেস কিন্তু অনেকটাই খুশি, তা বলার অপেক্ষা রাখছে না। তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য, পবন খেরা হোক কিংবা জয়রাম রমেশ, প্রত্যেকের বক্তব্যে কিন্তু গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আজকে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তাতে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খুশি। এবং তারা যেটা বলছেন যে ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ টাকা এদিক থেকে সেদিক হচ্ছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো অবাধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো অগাধ তহবিল পাচ্ছিল। কংগ্রেসের দাবি ছিল নির্বাচনী বন্ড আনার পরই বিজেপি নির্বাচনী তহবিল ফুলে ফেপে উঠেছে। তারা তথ্য দিয়ে বলছেন কংগ্রেস 2022-23 অর্থবর্ষে ইলেকটোরাল বন্ড থেকে 171 কোটি টাকা পেয়েছিল, সেখানে বিজেপি 2022-23 অর্থ বছরে
পেয়েছিল 1300 কোটি টাকা। অর্থাৎ এখান থেকে তাদের সন্দেহ হয় এবং তারা পরবর্তী সময় দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলে শীর্ষ আদালত কিন্তু আজ এই রায় দিয়ে দেয়, ইলেকটোরাল বন্ডকে বৈধ নয় বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং এটা একেবারেই অসাংবিধানিক বলেও ঘোষণা করেছেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত তথ্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। এখন সময় ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির সংকেত।